तू रायटिंग घे म्हणता आधी तुका रिप्लाय मेळटा कॉन्ट्रॅक्ट करपाक तुका फोन म्हाका सांगलो त्यांचे दोन महिने आजे बाबड्याचो हो आता अशा फोन आपण रेग्युलर जातलो आता तू गव्हर्नमेंट म्हणटा गव्हर्नमेंटाक मी ताका जजमेंट आणि ते तुगेले प्रमोद सावंताची दी आनी ताका सांग की जग्गू वर्सीस युनियन हाच्या बेसिसाचेर कर मरे काड मरे ऑर्डर घे मरे कॅबिनेट आनी कर न्ही खबर कोणा रावता तुमी सांग म्हाका देर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच इज जग्गू वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया डिसेंबर 2024 हो जजमेंट आता या जजमेंटाच्या बेसिसाचेर प्रमोद सावंत कॅन कॉल अ कॅबिनेट टुडे एंड मेक देम रेग्युलर आत्ता आज कोणाची गरज ना आता थोडे नावा घेना पूण हांच्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी हाका मिसगायड केले 2025 तांकां सांगलें तुमी हायकोर्टान वचा पिटिशन फायल करा हांकां लॉयरूय दिलो आनी तुमी कितें फटयता हांकां अरे सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसतना वाय यू हॅव टू गो टू हायकोर्ट टेल मी हो कार्ड प्रमोद सावंताक दी ताका सांग ह्या बेसिसाचेर कॅबिनेट घे आनी तांकां रेग्युलरायज कर हाव डिफिकल्ट इट इज आमी येता तुज्या बरोबर आमी उलयता तुज्या बिहाफाचेर तूं तुजे हे सगळे भुरगे आमचो एकूच रिक्वेस्ट ते 28 ऑक्टोबर 2026 तांचे रिन्युअल आसा म्हणजे एक्सटेन्शन ते आनी करनाका 27 तारखेक तांची तूं ऑर्डर काड ना जाल्यार आमकां हांगा परत तूं 27 तारखेक आपयतलो ना जाल्यार आमी सगळे ते 102 मरे 102 हांगाच बसतले टाइम आउट प्रोसेस म्हणटा पळय ना 3 महिने टाइम दिला पळय तांचो सॅलरी आसा पळय इक्वल वर्क इक्वल पे तांचो सॅलरी पार बी रेग्युलर अरे ते आपलं चलता तुमचं मेमोरंडम 28 ऑक्टोबर 2024 तुमचे सोपता आता आम्ही 27 ऑक्टोबर 20 ऑक्टोबर मेरेन जर त्यांना 20 सप्टेंबर पर्यंत टाइम देऊया 5 दिवसाचे गणपती पावूया आणि जर त्यांना बरे काम कर 20 तारखेमेरेन जर तो पुन्हा तर 21 तारखेला आम्ही आम्हाला द्या आता सांगता मागे 21 तारखे लोकांचे पण सगळे सप्टेंबर पर्यंत काम करणार जाल्यार आम्ही हांगा परत येतले 21 तारखेर आणि कितें मरे आमचो 12 वर्साचो पिओ This contract leaders who are working with us, we sincerely appreciate the hard work that they have put for the department for all this. All the kitni Ram Regularizing
whatever information is required from the electricity department side is already provided. Was the memorandum to Amka Dila is also with a covering letter and all the details. We are going to re-forward to our honorable minister, to the government. So this also will be done. So you have to give us some time, you have to give government some time, and at the earliest, the government wishes it will be done. That's all I can say. Sir, एक कुछ माका सांगा पे. As far as PF areas is concerned, some question I am not able to answer right. Okay. No one has got absolute authority to answer all the questions that you asked. So it is put in this the PF, the word EPF has come here, though it is not mentioned in the way you are asking it. So we are going to put that in. Sir, तुम्ही म्हटला पे रेग्युलेशन प्रोसेस स्टार्ट केला होता केन्ना केला तुम्ही? केन्ना केला रे? I don't understand. But we have people for all the responsibility. It is not that how supply department के ना तुम्ही धाडला म्हटला नी तुम्ही सांगला. This has gone somewhere around March of April of this month. From department. From the department. So there's a question on the 25th. निवल असा पर्यंत का कॉन्टॅक्ट रिन्यूअल जात नाही आणि त्याच्या पहिले any other questions? Sir, 2025 त्यांनी लेटर दिलेलं आहे ते रेग्युलरायझेशन तुम्ही आन्सर केलं ते त्यांना रिप्लाय किती करू ना तुम्ही why they have to come on the street and unrest No, because we have acted, no, boss. but you have to reply to the letter no I will check I don't know whether it has been replied or not. I will check it out again. I don't know. But the action has been initiated. So see, instead of digging into what has happened in the past, now we are on the positive note that government has up these processing all this activity. So let's go ahead with it. are you going to remove any interim order for this? That is what the government is doing. तुमच्या इन्फॉर्मेशन त्यांना गेलेले डिपार्टमेंट